हाय फ्रेंड गुड इवनिंग एवं इवनिंग हो गलानी आम गोटे बढ़िया जगह को आसचु सेटा पारादीप पारादीपर पत्थर बंध जे कि नेहुर बंगला पाखे अच्छी चलतु आपण मानक देखी पारादीपर सी बीच सब व्यू देखी जी देखी थे लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी आपण मैंने देखीदे आज आम अच्छु पत्थर बंधरे मोर मोर जड़े कलिग भाई संजय भाई जे कि मो पाखे अच्छा आम दी जन आसचु आज पत्थर बंधर व्यू आपण मानू केमिति व्यू केमिति लुक्स आपण मानू देखू चलतु देखा आउ एंजॉय करवा। हाय फ्रेंड देखंतु हमर पारादीप अभिमुखे यात्रा आरंभ हो जाइछि। देखंतु रोड रो व्यू केते सुंदर अछि। आपण माने चलंतु आमे पारादीप शीघ्र शीघ्र पहुंचबा। एटा पत्थर बंध जे कि महानदी आउ बे ऑफ बेंगल रो मुहाण मुह जगह समुद्र खाऊची सेतिपई एटा पत्थर पैकिंग सब बेले पड़ुची पत्थर पड़ुची देखंतु। संजय आमर बहुत दूर को पळेलेनी। देखंतु पत्थर बंधर व्यू देखंतु ये पत्थर सब पड़ी कहीं देखंतु मुहाण मुहटा यहाँ चलतु देखंतु यहाँ मुहाण मुह यहाँ महानदी आउ समुद्रर मिलन स्थली देखंतु ढेउ केते सुंदर भाव में आसुची। संजय भाई केमती लगुच ये जगह? मस्त लगुच बहुत दिन पर आम गोटे तुम गोटे आसचे गोटे नुआ जगह बुलायापी आम बहुत थर आसचे जगह के आम आसीने आज प्रथम थर आसचे बहुत भल लगुच जाओ थैंकफुल भल लगुच वेरी गुड। देखंतु एटा गोटे पिकनिक स्पॉट पारादीप रे ए पत्थर बंध जे कि एटा नेहुर बंगला पाखरे एटा नेहुर बंगला कहबार मीनिंग है नेहुर आसिक जे कि को प्रतिष्ठा करथिले ए जो एरिया को देखंतु केते सुंदर व्यू चलंतु ऊपर को जिबा। एटा पत्थर पड़िबार कारण है एठी समुद्र और महानदी मिलन स्थली एटी खाई जाउची केते सुंदर अच्छी प्लेसटा पिकनिक बहुत बेस्ट प्लेस केते सुंदर अच्छी। संजय तो पूरा पूरी जीनियस लुक रे अछंती देखंतु व्यू केते सुंदर अच्छी व्यू।
देखंतु एटा हला व्यू पॉइंट बहुत सुंदर है प्लेस टा। देखंतु बहुत सुंदर अच्छी प्लेस टा बहुत सुंदर अच्छी। एटी भी पिकनिक स्पॉट अच्छी। देखंतु आपण माने पिकनिक स्पॉट समस्त पिकनिक करछंती। ए पार्क टा अच्छी पार्क भीतर पिकनिक करछंती। समते एटा बहुत भोजी भात भी करि परिबे आपण माने। पानी फैसिलिटीज पार्क रे अच्छी। एटा हला बंधर व्यू। कैंटीन अच्छी गवर्नमेंट तरफ एटा कैंटीन लीज रे दिया है। देखो ये कैंटीन रे भी खाई पी पारे सब किसी मिलूँ कैंटीन। देखु एटा बनभोजी प्लेस देखु केते सुंदर है। लुक्स लाइक गोवा। एटा ओडिशार ब्यूटी पॉइंट। देखंतु पूरा जबरदस्त ढेउ ढेउटा एते जोर माड़ होउची जे पानी स्प्रे हला भले लागुची। देखंतु संजय जाईकरी ताकर जागा आसन आदर देइजंती। देखंतु केते सुंदर ढेउ आउची केते भयंकर ढेउ। देखंतु पूरा बड़ बड़ ढेउ देखंतु। जबरदस्त पानी एते जोर माड़ होउची जे पत्थर बंधरे आर स्प्रे होउची वर्षा भले स्प्रे होउची। देखंतु समुद्र साउंड केते पूरा भयंकर साउंड। देखु बर्तमान आम आसीगलु पहुँचीगलु पारादीप नेहरू बंगला। जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम भारत प्रधानमंत्री थिले
ସେ ଏଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଏଟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ଜବାହରଲାଲ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ହଁ। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଟା ପରିଚିତ। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ସୁଯୋଗ ପାଇଯାଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି। ଯେହେତୁ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ନିର୍ମଳା ବୁଲିବା, ଆମେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ କହିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆ ଭିତରୁ ପରମିସନ୍ ମିଳିଯାଇଛି ଟିକେ ଆମେ ପଇସା ବୁଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ସେ ସମୟରେ 48 ମସିହାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏବେ ବିଦ୍ୟମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସି ର ପଏଣ୍ଟ, ସି ର ପୁରାପୁରି ଗଭୀର ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇଟା ଜବାହରଲାଲ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାରାଦୀପ ସେଣ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଏଇଟା ବୁକିଂ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ ଯେଠି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ପୁରାପୁରି। ଆସିଥିଲେ 1962 ମସିହାରେ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ। এটা তার পার্ক। ଏବେ ଜବାହାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପାରାଦୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା, ଯିଏକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାଁରେ ପରିଚିତ। ଏଇଟା ଜବାହାର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ଯିଏକି ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯିଏକି 47 ମସିହାରେ 1947 ମସିହାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଲୁକ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଭିଉ ଭିତରର ଭିଉ। ଏଇଟା ହେଲା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍, ରାତିରେ ଷ୍ଟେ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଷ୍ଟେ କରିପାରିବେ ଏଠି। ବହୁତ ପୁରୁଣା, 1962 ମସିହାରେ ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ 50 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ଉପରେ କଥା। ଯାହା ବି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। କ୍ଲିନ୍ ବି ଅଛି, ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେନି। ବହୁତ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ମିଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାରଣା, ଆମକୁ ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେସ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବୁ। ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପାରାଦୀପରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ପୁରାପୁରି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ସିର ଭ୍ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ, ସେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବୁ, ଗେଟ୍ ଦେଇକିରି ସେପଟକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଭ୍ୟୁ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ରିଅଲି। ମାନେ ଆମେ କଣ ଦି ଜଣ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଗ୍ରୁପରେ ଆସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ମଜା ମେଞ୍ଜା ନେଇଥାନ୍ତେ। ଫିର୍ ବି ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିକି ଗଲେ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ଆସିବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ମସ୍ତି କରିବା। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜବାହରଲାଲ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଝାଉଁର ବଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ରର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ପୁରାପୁରି ମୁହଁ ଏଠି ହେଲା ଦେଖିବାର ଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ
एटा राति रे पूरा पूरी वाटर स्प्रे है। ओके एटा पूरा पूरी समुद्र पूरा पॉइंट एटी पूरा पूरी पानी आसी एटी माड़ हुए।